Ya Allah, angin makin kenceng lagi. Allahu Akbar, ya Allah. Manif. Manif. Serem. Lu di mana, di sana di sini? Entar gua tempat lu. Ya, ke sini dulu. Jam 7. Oh ya, oke. Tuh, keluar lagi. Tuh, awas kalau masuk. Itu tuh, lihat tuh. Kasian banget. Gue rekam. Aduh, makin gede lagi anginnya. Ya Allah. Oh, dinaikin Gi. Ya, either dinaikin apa segala macam kan prosesinya biar nggak mentok ke kaca.